Exercise 1, question number 1. Earth is rotating about its axis. Okay. What is angular speed in radian per second? Angular speed means the omega. Okay. Yang simbol dia tu macam W tu. Okay. Okay. So kita nak cari angular speed untuk Earth rotate about its axis. Okay, so berapa period untuk Earth rotate about its axis? Berapa lama Earth ambil masa untuk dia rotate, dia complete one rotation? Okay, so dia ambil masa 24 hours. Okay, so period untuk Earth rotate about its axis is 24 hours. Okay. So, maklumat ni kita boleh guna untuk cari angular speed. Okay. So, formula untuk angular speed adalah omega equals to V over R. Yang mana R ni adalah radius of Earth. Okay. Dan V ni adalah constant speed. Okay. Okay. Earth rotate about its axis dengan constant speed V. Okay, so bila constant speed, okay, kita boleh guna equation V equals S over T. Dan S untuk satu rotation adalah sama dengan 1 circumference. So 2 pi R lah, 2 pi R. Dan time taken to make one rotation, okay, or one oscillation, one rotation adalah period T. Okay, then kita boleh substitute dalam ni. Okay, V is 2 pi R per period. Okay, and then divide with R. Okay, R yang ni. Okay, R. So, kita boleh simplify. So, dia jadi 2 pi R per period times 1 over R. Okay, so R dengan R ni kita boleh cancel. So, kita dapat equation omega equals 2 pi per T. Okay, so omega equals 2 pi per T. Substitute kat sini. Omega equals 2 pi per T. Okay, so gantikan T tadi. T tadi adalah 24 hours. So, hours mesti tukar kepada second. Okay. Period, time. Okay, ni adalah kategori time. Okay, SI unit untuk time adalah second. So, 24 times 60 times 60. Okay. 24 over, 2 pi. 2 pi over in bracket 24 times 60 times 60. So, equals 7.27 times 10 to the power 7 27 times 10 to the power of negative 5. And unit untuk angular speed adalah radian per second. Number 2. A car travels around circular path of circle in radius 5 meter at rate of 60 revolution per minute. Okay, so ini omega. Okay, tapi dalam unit revolution per minute. Okay, ini adalah radius 5 meter. Find the angular speed, okay, omega in unit radian per second. So, macam mana kita nak convert omega daripada unit revolution per minute. Okay, revolution per minute ni dia sepadan dengan, okay, revolution per minute. Okay, per minute. So, kita nak convert kepada radian per second. Maksudnya kita nak convert unit revolution kepada unit radian dan unit minute kepada unit
second. Okay, so conversion unit adalah satu revolution samaan dengan 2 pi radian. Okay, one revolution equivalent to 2 pi radian. So 60 times 2 pi. And then 1 minute equals to 60 second. So tukarlah daripada minit kepada second. So 60. Okay, and then kita akan dapat answer. Okay, so dia bersamaan dengan 2 pi radian per second. So ni dalam term pi, ataupun kalau dalam decimal point akan dapat 6.28 radian per second. Okay, so ini adalah number 2A. Okay, and then number 2B is linear speed around the circle. Okay, linear speed maksudnya adalah V. Okay, so V kita boleh dapat daripada formula angular velocity omega equals to V over R. So, kita nak cari V, let V be the subject. So, V equals R omega. Okay, so R is given. Okay, it is 5 meter. Okay, R is 5 meter. And then substitute omega. Omega ni mesti dalam radian per second. Okay, 6.28. Okay, so 5 times 6.28 equals 31.4 meter per second. Number 3, an object undergoes circular motion with uniform angular speed of 100 rpm. Okay, so ini adalah omega. RPM is stand for revolution per minute. Determine the period. Okay, first kita kena tukar dulu angular speed omega dalam unit RPM. Okay, dalam unit RPM, RPM ni maksudnya 100 revolution per minute. Okay, RPM maksudnya revolution per minute. Okay, tukar kepada radian per second. Maksudnya kita kena ubah unit revolution tukar kepada radian dan unit minit kepada second. So, satu revolution bersamaan dengan 2 pi radian dan 1 minit bersamaan dengan 60 second. So, kita akan dapat unit bagi omega dalam radian per second. So, dapat 10.47 radian per second. Okay, soalan dia nak period. Okay, period adalah T. Okay, dia nak period T. So, kita boleh guna formula omega equals 2 pi per period. So, gantikan omega dalam unit radian per second, 10.47. Okay, and then period is the unknown that you have to find. So, period equals to 2 pi over 10.47. So, it is equals 0.6 second. Okay, 0.6 second. Alright, ni answer dia. Period adalah T. And then soalan yang berikutnya adalah dia nak frekuensi F. Okay, so F kita boleh dapat daripada period, daripada frekuensi equals to 1 over period.
Okay, 1 over 0.6. Okay, 1 over 0.6 equals 1.67. Okay, 1.67. Dan unit untuk frekuensi adalah Hertz. Ataupun unit lain untuk frekuensi adalah per second. Number 4. A particle moves in semicircular path AB of radius 5 meter with constant speed of 11 meter per second, as shown in figure. Calculate the time taken T, the average velocity V average, and the average acceleration, okay, A average, to travel from A to B. Okay, so particle ni move in semicircular path AB. Jadi dia dah separuh bulatan. Separuh bulatan, jadi dia ni kategori circular motion. Okay, circular motion. Okay, so dia bergerak dengan constant speed 11 meter per second. So kita nak cari time taken. Okay, so kita boleh pakai equation. Okay, untuk first nak cari time taken. Time taken T. Kita boleh pakai formula untuk constant speed. Okay, yang mana formula untuk constant speed adalah V equals S over T. Yang mana S ni adalah distance lah, sebab dia nak sepadan dengan speed. Speed ni adalah scalar quantity, dan so V equals S over T, dan S ni mesti distance. Distance ni adalah scalar quantity, mesti sepadan. So kalau velocity dia mesti dengan displacement. Okay, so distance travel by this particle adalah yang ni. Ni. Okay. Ni adalah distance travel by the particle. Okay. So dia adalah separuh bulatan. Separuh bulatan maksudnya dalam formula adalah pi r. Okay. Kalau 1 circumference adalah 2 pi r. Ni separuh adalah pi r. And then T ni adalah time taken lah from A to B. Okay. Constant speed dia dah bagi. Nilai dia adalah 11. So V equals pi r over T. T ni adalah unknown yang kita perlu cari. So gantikan V 11. Okay. Pi r radius adalah 5 meter. Okay. Unit radius mesti dalam unit meter lah. Okay. T adalah time taken ni adalah unknown yang kita perlu cari. So kita akan dapat 5 pi over 11. Okay, so dapat 1.43 second. Okay, 1.43 second. Okay, then yang kedua dia nak cari average velocity. Average velocity, okay, V average adalah daripada formula daripada chapter 2. Dia adalah okay, change of displacement over time interval. Okay, so displacement untuk partikel ni, okay, displacement untuk partikel ni adalah yang ini. Okay, dia sama dengan diameter semicircular path ni. Okay, so ini adalah displacement. Okay, yang merah ni adalah displacement from A to B. Dan yang biru ni adalah distance travel from A to B. Okay.
So kita boleh gantikan lah. Kita boleh terus gantikan displacement, change of displacement adalah displacement final minus displacement initial over time interval. Okay, displacement final dia sampai dekat point B ni adalah 10 meter. Dan initial 0. Time interval adalah 1.43. Okay, kita dah cari dekat part 1. Okay, so 10 over 1.43 equals 6.99. Okay, 6.99 dan kita dapat positif. Okay, maksudnya direction dia adalah to the right. Okay, to the right. Okay, so kita dah dapat answer untuk soalan part 1 dan part 2. Okay, sekarang kita nak tengok yang ketiga. Nak cari average acceleration from A to B. Okay, daripada chapter 2, okay, chapter 2, average, okay, daripada chapter 2, average acceleration average equals to V final ataupun delta V over delta T, yang mana delta V ni adalah V final minus V initial over time interval. Okay, so acceleration ni adalah vektor kuantiti. Jadi bila kita nak substitute V ni, velocity lah. Velocity maksudnya kita kena ambil kira direction. Okay, final dia dekat VB. Ni dekat VB. Dan initial dia dekat A, point A. So maksudnya kat sini kita boleh kata V final adalah V at point B. Dan V initial adalah V at point A. Okay, over time interval. Okay, so V dekat point B adalah 11 meter per second. Direction downward. Dan V dekat point A adalah 11 meter per second upward. Okay, boleh nampak tak? Jadi kita boleh ambil kira sekali dengan direction. So maksudnya VB 11 meter per second downward. So negative 11. Negative 11. Dan V dekat point A 11 meter per second upward. So positive. Okay, over time interval kita dah kira dari soalan part 1 tadi. Okay, time taken from A to B is 1.43. Okay, so kita akan dapat nilai dia adalah negative 15.38. Okay, negative 15.38 meter per second squared. Dan direction dia adalah downward. Okay, direction dia adalah downward. Okay, ini adalah average acceleration. Number 5. The radius of the Mercury's circular orbit around the Sun is 5.79 times 10 to the power of 7 km. Okay, ini adalah radius. And the Mercury travels around this orbit in 88 days. So, ini adalah period. Okay, time taken for the Mercury to orbiting the Sun. Calculate the linear speed v of the Mercury. Okay, katakan ini adalah Sun. And then there is Mercury, planet Mercury, orbiting the Sun. Okay, revolve Sun. Okay, Mercury revolve Sun. Okay, so time taken
for the Mercury to complete one revolution, okay, is 88 days. Okay, and then the radius of the Mercury revolve the sun is this one, okay, 5.79 times 10 to the power of 7 kilometer. Okay, so maksudnya kat sini Mercury ni dia buat circular motion. Okay, walaupun tak nampak macam bulatan sangat, tapi sebenarnya satu bulatan lah. Okay, satu circular motion. Okay, circular motion. Okay, untuk kita cari linear speed. Okay, so Mercury orbiting Sun dengan constant speed. Constant speed ataupun disebut sebagai linear speed. Okay, so bila constant speed, V equals S over T. So S ni adalah distance dan T ni adalah time taken. So distance untuk one circumference, okay, is given by 2 pi r. Dan time taken to make one revolution ataupun one circumference ni adalah period. Okay, so kita dah boleh substitute radius, okay, 5.79 times 10 to the power of 7 kilometer. So kilometer ni kena tukar kepada meter. So 1 kilometer equals to 10 to the power of 3 meter. So times 10 to the power of 3. Tukar daripada kilometer kepada meter. Dan period adalah 88 days. Mesti tukar kepada second. So 1 day 24 hours. 1 hour 60 minute. 1 minute 60 second. Okay, so akan dapat nilai untuk linear speed. Ini adalah 4.79 times 10 to the power of 4 meter per second. Okay.